салом мегӯям ба бинандагони бениятгиромии радио Озодӣ. имрӯз 11 октябр ва шумо барномаи вижаи интихоботиро аз студияи марказии радио Озодӣ тамошо доред. соат бо вақти Прага 7 субҳ ва бо вақти душанбе 10 рӯз аст. ман шалои гулхоҷа бо ҷамъи ҳамкоронамон тӯли ним соати оянда бо раванди баргузории маъракаи муҳими сиёсии интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон шуморо ошно хоҳем кард. нахост аз мавзӯъҳо мегӯем. Озодивидео шурӯъ шуд. муборизаи 5 довталаб барои курсии президентӣ. аввалин интихобкунандагон пои сандуқҳои райдиҳӣ рафтанд. як аз ба ҷои ҳама ва оилати дерина дар нахустин соати овоздиҳӣ ҳолатҳои тақаллуб ба дурбини хабарнигорони радиои Озодӣ афтод. ба ҷои ягон фарзандатон ягон нафари дига овоз дод. ва дар хориҷи кишвар аз ҷумла дар Русия барои шаҳрвандони Тоҷикистон қиттаҳои овоздиҳӣ ташкил шудааст. хуб, дар Тоҷикистон 5 миллион кас аз ҳаққи иштирок дар интихобот бархурдор мебошанд. аз ин миён тибқи ҳисобҳо аз 500 000 то аз 1 миллион тоҷикон дар Русия ҳастанд. имсол аксарияти онҳо бинобар баста будани марзҳо натавонистанд ба ватан баргарданд. дар Русия барои муҳоҷирон 5 нуқтаи овоздиҳӣ аз ҷумла дар назди сафорат дар Москав ташкил шудааст ва ҳоло умед ҳамкори мо дар назди сафорат аст ва ба орум меорам. Умед, здравствуйте. Как нас слышно? Да, Умед, я вижу, что вы сейчас находитесь около посольства Таджикистана. Как проходят голосования? Да, мы находимся сейчас у посольства Таджикистана здесь, в Москве. И только что, буквально несколько минут назад, началось голосование на участке, который образован здесь, в посольстве. И первым проголосовал сам посол Таджикистана в России. И вы можете наблюдать за моей спиной. Сейчас подъехала целая группа курсантов, военнослужащих из Таджикистана, которые сейчас тоже проходят голосование. Сейчас пока других лиц не видно, так как через какое-то время, скорее всего, будет наплыв. И в дальнейшем мы будем рассказывать, что происходит здесь у участка. Пока здесь все нормально. Выборы начались. Умед, у вас была возможность поговорить с дипломатами? Да, отрывочно мы сумели с ними побеседовать, но вся информация, общая информация по количеству, сколько ожидается и какие условия, они попросили дать чуть позже. В следующих подключениях, скорее всего, будут подробности. Шахло. Ну, есть информация, сколько человек ожидается, что придут и будут голосовать? Нет, пока по этому вопросу они данных не говорили, но, скорее всего, у них на сайте будет дополнительная информация по этим вопросам. Сейчас пока у нас тоже этой информации нет, сколько ожидается человек. Но, скорее всего, как в прошлый раз, мне тут сказали ребята, что будут подвозить автобусами мигрантов, трудящихся. И, скорее всего, большая часть будет прибывать своим ходом. Спасибо, Умед, вам большое. Мы в течение дня еще к вам вернемся. В бинандагони азиз, Умед Бомбуматов буд ҳамкори мо ки аз ҷараёни овоздиҳии муҳоҷирон дар Москав барои мо маълумот медиҳад. ба тавре дидем ӯ гуфт ки овоздиҳӣ шурӯъ шудааст, вале ҳанӯз муҳоҷирони корӣ зоҳиран барои овоздиҳӣ наомаданд. ин вижа гуфтори интихоботии радио Озодист. ва бинандагони азиз, ҳамкорони мо дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон ҷараёни баргузории маъракаи муҳими сиёсиро пайгирӣ мекунанд ва тибқи мушоҳидаи ҳамкорони мо аллакай дар соати аввали интихобот иллати деринаи райдиҳандагони тоҷик овоз додани як нафар ба ҷои чанд аъзои оила ҷой доштааст. ва ба навори навбатӣ таваҷҷӯҳ кунед. салому алайкум амакҷон, шумо назми имрӯз ба чӣ мақсад ба ин чорабинӣ омадед? шумо омадед, аз хонаводаи шумо ҳам ягон киси дигар омадми? аммо шумо ба ҷои ягон фарзандатон ягон нафари дига овоз дод? ному насабтон чӣ? раҳмати калом.
наворе ки ҳоло тамошо кардед аз ҷониби ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ аз қиттаи Овоздиҳӣ дар шаҳри Хуҷанд сабт шудааст. Тафсилоти бештарро аз ҷараёни райдиҳӣ дар вилояти Суғд дар гузориши ин ҳамкорамон тамошо мекунем. салом ҳамкорони азиз, имрӯз мисли дигар минтақаҳои Тоҷикистон дар 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд низ мардум ба номзади қобили эътиборашон овоз хоҳанд дод ва азбас ки дар тамоми вилоят як ҳавзаи интихоботӣ вуҷуд надорад, шаҳру навоҳиҳо дар алоҳидагӣ маълумотҳо яъне ҳисоботҳоро ба комиссияи марказии интихобот ирсол хоҳанд кард ва тибқи маълумоти мо дар ҳавзаи рақами 26 шаҳри Хуҷанд 64 участкои интихоботӣ вуҷуд дорад ки дар ин 64 участкои интихоботӣ беш аз 100 000 нафар мардуми яъне сокинони қобили рай овоз хоҳанд дод. ва ҳоло ман дар назди участки интихоботӣ рақами 27 қарор дорам ки инҷо наздики маҳалли зисти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аст ва ҳоло мо шоҳид гаштем ки раиси вилоят низ бо ҳамроҳонаш барои овоз додани номзади қобили эътибораш ба ин участки интихоботӣ омад, вале бо хабарнигорон суҳбат накард. ҳамчунин аз соати 6 мо шоҳид гаштем ки сокинон ва истиқоматкунандагони ин маҳал ба участки интихоботӣ омаданд, вале ба дурбини радиои Озодӣ ҳам чанд наворҳо тасодуф афтод ки баъзе аз онҳо аз қоидаҳои интихоботӣ бехабар ҳастанд ва ба ҷои якчанд кас як узви оила тавонист овоз диҳад. من آواز هم معتقدم که خودم وکدم چون که حوض کلینم مکتبنده معلم هستن و یه سال دیرتر میبیان ممکن و خودشون بیان لیکن اولی مو هممو به نام پرزیدنت آواز دادیم. جای چند کس آواز دادید؟ برای 3 کس. برای چی دیگر فرزنداتون اومدن؟ من کار بمیرم همون به من اومدم. اونو گفتن که به جای ما آواز دهید. شما رفته آواز دهید ما کارنده گفتن من اومدم. بینندگان عزیز، شما ویژه گفتاری رادیو آزادی‌ро дар бораи интихоботи президентӣ тамошо доред ва ёдовар мешавам ки имрӯз дар Тоҷикистон бори панҷум президент интихоб мешавад. барои ин курсӣ 5 номзад рақобат мекунанд ки яке аз онҳо Эмомалӣ Раҳмон аст ки дар 4 сабқати қаблӣ пирӯз омада буд ва дар ин интихобот бояд бигӯям ки мухолифин ширкат надоранд. ва акнунро меорам ба таърихи Тоҷикистон. таърихи президенти Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1994 то ин дам дар 4 интихобот тавре ҳам гуфтам як дафъа барои 5 сол ва 3 бор 7 солӣ иштирок карда ба эълони масъулони комиссияи марказии интихобот ҳамеша ба рақибонаш пирӯз шудааст. баъзе аз рақибон ғалабаи ӯро зери суол гузоштанд, вале бахши дигар пайваста шикасти худро дар баробари ӯ эътироф карданд. ҳоло дар лавҳае мебинем ки онҳо кӣ буданд. در طول 29 سال استقلال تاجیکستان 5 بار انتخابات پرزیدنتی صورت گرفته است. با استثنای یک انتخابات آزاد در تاریخ کشور در سال 1991 در 4 تا دیگر نامزد اساسی رئیس جمهوری امامعلی رحمان بود. داوطلبان دیگری کرسی ریاست جمهوری نیز بودند. در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 یگانه رقیب امامعلی رحمان شریک سابق او و نخست وزیر پیشین عبدالملک عبداللهجانov بود. هر دو سیاستمدار در اصل نمایندگان نخبگان منطقه های خود یعنی کلان های کلاب و لنین آباد بودند. هر دو منطقه در تیر ماه سال 1992 در یک ائتلاف سیاسی به هم آمدند و مخالفان را از صحنه سیاسی راندند و حکومت را تقسیم کردند. امامعلی رحمان رهبری دولت و عبدالملک عبداللهجانov رئیس حکومت شد. چنین تقسیم قدرت به نمایندگان لنین آباد که 10 سالها کشور را اداره می‌کردند خوش نآمد. از بس که کلان کولابی ها در پشت خود گروه مسلح فرانت خلقی را داشت، امید لنین آبادی ها فقط به انتخابات خالصانه بود و از این رو فقط مقام کم اهمیت نخست وزیری را قبول کردند. 11 ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی نخست وزیر عبدالملک عبداللهجانov را از مقامش گرفتند و به حیث سفیر به مسکو فرستادند. تیر ماه سال 1994 نخست وزیر سابق به وطن برگشت و نامزد به مقام پرزیدنت شد.
اما بر اساس نتیجه ها امام علی رحمان در انتخابات 59.15% آوازها را صاحب شد و عبدالله جانوف 34.5% رأی مردم را به دست آورد و شکست خورد. بعد از چند سال تاجیکستان را ترک کرد و به ضدش پرونده جنایی باز شد. او را از جمله به دزدی پول دولت و سوء قصد به جان امام علی رحمان متهم می‌کردند. رقیب سابق رحمان به آمریکا کوچید و حالا آنجا به صاحبکاری مشغول است. انتخابات پرزیدنتی سال 1999 2 سال بعد از امضای سازشنامه صلح بین حکومت امام علی رحمان و اتحاد مخالفان تاجیک برگزار شد. بر اساس سازشنامه در آستانه انتخابات قانون اساسی را تغییر دادند که بر اساس آن رئیس جمهور برای یک دوره 7 ساله انتخاب میشد. رقیب امام علی رحمان در انتخابات اکنون دولت عثمان نماینده مخالفان از حزب نهضت اسلامی شد. کمیسیه مرکزی انتخابات داوطلبان دیگر از جمله نماینده کلانی لنین آبادی ها سیفالدین توراєв را با هر بهانه ثبت نام نکرد. دولت عثمان بعد تعیین شدن به مقام معاون نخست وزیر در حکومت مصالحه ملی شناخته شد. 35 سال داشت و همچون نماینده مخالفان کرسی را گرفت. هرچی شد یا نشد در انتخابات نامزدی مخالفین بیش از 2% رأی مردم را به دست آورد. او بعداً در شکستش رهبران حزب نهضت اسلامی را گناهکار کرد که گویا اول می‌خواستند از شرکت در انتخابات دست کشند ولی بعداً به موافقه با او نامزدیش را به مقام نامزد به پرزیدنتی پیشنهاد کردند. همین گونه در انتخابات سال 1999 امام علی رحمان با کسب 97.6% رأی مردم رکوردی خودش را زد. از سال 1999 تا سال 2006 امام علی رحمان با وجود اعتراضهای مخالفان و تنقیدهای جامعه دیگر باره پیشنهاد کرد که قانون اساسی تغییر داده شود. اصلاح اساسی تغییر مهلت ریاست جمهوری از یک دوره 7 ساله به 2 دوره 7 ساله بود. با این تغییرات زمینه قانون پیدا شد که امکان داد 2 دوره رهبری پرزیدنت فعلی به حساب گرفته نشود. سال 2006 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان با شیوه انتخابات معمولی در کشورهای خودکامه صورت گرفت که در آن مقابل پرزیدنت کنونی نامزدهای ناشناخته را به میدان آوردند. در تاجیکستان به حیث نامزد به منصب پرزیدنت رهبران 2 حزب تازه تأسیس را ثبت نام کردند. همچنین نامزدها از 2 حزب تابعی حکومت پیشبری شدند. سال 2006 در مطبوعات داخلی معیارهای انتخاب رقیب برای نامزد اساسی بحث شد. باید کهنسال باشد، او را فقط در حلقه های محدود اکادمیکی بشناسند، از یگان کلان منطقوی نمایندگی نکند و مهمتر از همه هدفهای واقعی سیاسی نداشته باشد. تعجب آور هم نیست که نامزدهای رقیب امام علی رحمان در سال 2006 کاملا به همین معیارها مطابقت می‌کردند. 3 نفرشان تا شرکت در انتخابات هیچگاه به سیاست مشغول نشدند و در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی کار کردند. 4می وکیلی نچندان شناخته از حزب کمونیست در پارلمان بود. انتخابات بعدی در سال 2013 فرق بزرگی از انتخابات سال 2006 نداشت، با استثنای اینکه نامزد حزب اگراری دیگر کس یعنی طالب بخاریف شد و نامزد 5م سید جعفر عثمانوف از حزب دموکرات را در برگه رای اضافه کردند. در بین 2 انتخابات حزب دموکرات که مخالف دولت بود تنقیدهای سختی رئیس جمهور امام علی رحمان را بس کرد و به صف طرفداران سیاست‌های او پیوست. حزب‌های مخالف سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلام با تشکیل نیروهای اصلاحات‌خواه خواستند نامزدی یگانه را پیشبری کنند. آینی حال بابا نظرова رئیس سابق بنیاد سروس در دوشنبه و حامی شناخته حقوق را نامزد برگزیدند ولی کمیسیه انتخاباتی او را ثبت نام نکرد. گفت که خانم بابا نظرова نتوانست 210,000 امضای ضروری طرفدارانش برای ثبت نام را جمع کند.
بینندگان عزیز، شما ویژه گفتاری رادیو آزادی را درباره انتخابات پرزیدنتی تماشا دارید. انتخابات الکی ساعت 6 با وقت دوشنبه شروع شد و 4 ساعت از این جریان میگذرد. خبرنگاران ما در دوشنبه ولایت ختلان سوخت و شهرهای روسیه وضع را از نزدیک پیگیری دارند. بالا تلاش میکنیم با پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در تماس باشیم. در تماس مستقیم همکاران ما سروینوز روح‌الله و امردین اولیم فامیل لحظه در پخش مستقیم هستند. و سروینوز، اگر حالا مرا خوب میشنوید بگویید که حال و هوای انتخاباتی چگونه است در دوشنبه؟ بله، سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. من میشنوم شما را و همین حالا ما در نزد کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی قرار داریم و من میخوام نخست درباره انتخابات در تاجیکستان بگویم. از صبح بر وقت ما همراه با امردین در участковой انتخاباتی بودیم و اینجا از صبح اشتراکی ساکنان عادی خیلی کم به نظر می رسد، ولی دقیقاً تا ساعت 9 که ما در چند نقطه های رایدهی در مرکز شهر دوشنبه بودیم، بیشتر افرادی بلندپایه و منصبداران پای قطعه های رای رفتند و همین طور بر اساس آمار کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی 20% رای دهندگان الکی آواز دادند. همچنین من گفته میتوانم که در تمام نقطه های رایدهی در مرکز شهر دوشنبه که ما از آن دیدن کردیم، اکثری نقطه های رایدهی با مواد بهداشتی تامین هستند و همین طور جریان آوازدهی در تمام نقطه های انتخاباتی ادامه دارد. سپاس سروینوز. خوب، آیا در قطعه های آوازی قاعده های بهداشتی تا کجا رعایت می شد و آیا اولین آمارها از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی اعلان شده است یا نه؟ شما که در نزد کمیسیون حاضر هستید. بله شهلا، من حاضر چون گفته گذاشتم در حال حاضر در تمام نقطه های رایدهی موادهای بهداشتی رعایت می شود و هر کسی که برای آوازدهی به نقطه های انتخاباتی می رود حتما دستاش پاکاری می شود، حتما نقاب دارند و خودی مسئولان نیز با دستپوش ها و همچنین موادهای محافظتی تامین هستند. در مورد اینکه تا حاضر چقدر لکه آواز دادند، کمیسیون مرکزی اعلان کرد که تا ساعت 9 یعنی دوام 3 ساعت 20% رای دهنده ها الکی به نامزد ارزنده رای خود را دادند و همین طور از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی به ما گفتند که دوام هر 3 ساعت این گونه آمار را در اختیار رسانه ها خواهند گذاشت که ما نیز بیننده و شنونده ها را در جریان میگذاریم. تشکر. سروینوز روح‌الله بود که در پخش مستقیم با ما از دوشنبه صحبت میکرد. من با شما خداحافظی نمیکنم و در نشرهای بعدی باز با شما پیوست میشویم. در انتخابات رئیس جمهوری امسال در برابر پرزیدنت عمل کننده امالی رحمان 4 داوطلب از حزب‌های رقابت میکنند که در دایره‌های تحلیلی آنها را کیسگی مینامند و نتیجه های انتخابات را پیشگویی شونده، ولی خود نامزدان چنین ایده را قبول ندارند. یکی از آنها عبدالحلیم غفورزاده نامزد از حزب صدسالسی تاجیکستان است که صبح امروز در نقطه رایدهی رقم 11 در دوشنبه برای آوازدهی رفته بود و به همکارمان علیشیر ظریفی گفته است که منتظر پیروزی در انتخابات است. این участка انتخاباتی رقم 11 پایتخت است و به قول مسئولانش در این участка انتخاباتی 2504 نفر رای دهنده است. عین حال ساعت و وقت دوشنبه 8:20 است و تا حال بیش از 187 نفر به نزد участка به نزد قطعه‌های آوازدهی آمده در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان شرکت نمودند. مسئولان участка انتخاباتی گفتند امیدوارند که در ساعت‌های بعدی حضور شهروندان در انتخابات بیشتر خواهد شد. عبدالحلیم غفورов رئیس حزب سوسیالیستی و نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان صبح امروز برای رایدهی به مرکز انتخاباتی رقم 11 شهر دوشنبه آمد. انتخاباتی که امروز موردی بررسی قرار دارد در فضای گشاد دموکراسی با اتمام رسیده شده است. من باوری دارم که انتخاباتی که در جمهوری تاجیکستان می‌گذرد نسبت انتخابات هایی که در کشورهای سابق اتحاد شوروی و خارج کشور گذاشته است کلاً فرق کرده. برای همین نامزدها به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک حیله، یک مرام امکانیت های زیاد را به وجود آورد.
раиси ҳизби социалист мегӯяд ба натиҷаҳои интихобот хушбин аст ва бовар дорад ки пирӯз мешавад. албатта вохӯриҳое ки дар сартосари ҷумҳурии тоҷикистон бо мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дод. ҳар яки мо номзадҳоро умедвор кард ки аз симои гарб қабул кардани онҳо ва пурра ба ҳаматарафа бо як мароми баланд барномаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳизби социалистии тоҷикистонро ки дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунҳои амалкунандагии он мавриди баррасӣ қарор гирифта буд, моро низ умедвор намуд ки дар ин интихоботи дар пешшуда мақому мароми муайянро пайдо хоҳем кард. аммо коршиносон ғафуровро номзади ҷиддӣ намешуморанд ва мегӯянд ҳизби ӯ тобеи ҳукумат аст ва барои рақобатӣ вонамуд кардани интихобот ӯро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кардааст. раҳбари 60-солаи ҳизби социалист дар интихоботҳои президентӣ соли 2006 ва 2013 низ номзад буд, вале раи зиёдеро ба даст наовард. дар ҷое ки ғафуров рай дод, масъулони маркази райдиҳӣ гуфтанд, дар шароити пандемияи COVID-19 тамоми чораҳои беҳдоштиро андешидаанд. сокиноне ки барои райдиҳӣ омаданд, аз интихобот интизориҳои гуногун доранд. По-моему, это самое главное. Вот сколько всего здесь. Главное, чтобы работа была, чтобы могли мы чуть-чуть себя кормить. ما با آن امید اومدیم که آینده همه نقص شود، زندگی تنج آرام گذرد. дар интихоботи президентии тоҷикистон аз 7 ҳизби сиёсӣ 5 тои он ширкат доранд. ҳеҷ яке аз интихоботҳои гузашта ба гуфтаи нозирони байналмилалӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ва шаффофу демократӣ сурат нагирифтаанд. алишер зарифӣ, таҳмина ҳакимова, радиои озодии душанбе. ин гузориш аз шаҳри душанбе буд ва бояд гуфт ки дар ҳар интихобот масъалаи райдиҳии шаҳрвандони тоҷикистон дар хориҷа бахусус муҳоҷирон баҳсҳои зиёдеро ба миёр меорад. мунтақидон мегӯянд ҳукумат барои ҷазби раи муҳоҷирон зиёд моил нест, аммо мақомот ин назарҳоро албатта рад мекунанд. дар шаҳри санкт петербург даҳо ҳазор тоҷикон ба сар мебаранд. онҳо аксаран дар бахши сохтмон ва савдо фаъолият мекунанд ва ин лаҳза дар хати тамос бо мо аз санкт петербург ҳамкорам Юрий Баранюк аст. Юрий, добрый день. Доброе утро. Утро, да? Как проходят выборы? Насколько активны голосующие? Я не случайно сказал, что в Петербурге именно утро, 8:30 утра, то есть избирательный участок только открылся, и фактически сейчас на моих глазах заканчивались все организационные процедуры. Сюда приезжали консулы, сюда приехала полиция, несколько сотрудников российской полиции поднялись в то помещение, где сегодня днем граждане Таджикистана будут голосовать за своего будущего президента. Я сразу подчеркну, что мы находимся не возле консульства Таджикистана. Дело в том, что консульство не может вместить всех желающих, и, собственно, там нереально в сегодняшних условиях, насколько я понимаю, провести процедуру таким образом, чтобы не нарушить коронавирусные ограничения. И поэтому для голосования в день выборов президента в Петербурге выбрали Дом национальности. Он находится за моей спиной, вот, собственно, там на втором этаже. Несколько окошек горят, видимо, там и пройдут выборы. Но здесь пока нет избирателей. Собственно, довольно сложно сказать, чего они ждут от нового президента. Могу только рассказать, что буквально несколько дней назад мы проводили свое небольшое исследование, чтобы понять настроение людей, которые могут выбирать сегодня президента. И большинство делились вот чем. Они хотят работать у себя на родине, они хотят, чтобы там в Таджикистане была хорошая работа, высокооплачиваемая, чтобы было уважительное отношение. Ну и добавлю, что этих людей не так много, потому что сейчас... Да, я поняла. Спасибо, Юрий. Можно у вас спросить кое-что? У вас была возможность войти внутрь? Вам дали такую возможность? Посмотреть как? Пока еще нет, но, насколько я понимаю, из общения, которое у меня было с консульскими работниками, нет. Внутрь нас не пустят. Они как провели агитацию, как они сказали, что сегодня будет выбор, откуда мигранты могут узнать, что сегодня будет проходить выборы именно здесь? Смотрите, во-первых, есть информация на различных интернет-ресурсах, в том числе на государственных ресурсах Санкт-Петербурга. Кроме того, на прошлой неделе я лично приходил в консульство Таджикистана, и там дипломатический сотрудник объяснял нам и другим пришедшим, собственно, кроме нас, журналистов, были еще потенциальные избиратели, он объяснял им, что голосование пройдет в Доме национальности. Но мы, конечно, сегодня же побываем еще и возле отделения консульства, чтобы понять, возникла неразбериха или нет, путают люди место для проведения голосования или нет. Но в любом
любом случае, даже если будет небольшая путаница, если это произойдет не под конец дня, то у избирателей будет возможность переместиться. Здесь довольно небольшое расстояние. Да. Я думаю, что пешая получасовая прогулка, и они смогут отдать свой голос. Понятно. Спасибо большое. Благодарю вас, Юрий. По мере возможности мы будем выходить с вами на связь еще. Дӯстони азиз, Юрий Баранюк буд ҳамкори мо аз шаҳри Санкт-Петербург. خب طوری هم همکاری ما گفت در جریان تهیه گزارش او با تاجیکان سنت پتربورگ مسئله انتخابات و انتظارات آنها را مطرح کرد و حالا ما امکان داریم که پاسخهای آنها را بشنویم. Что скажете, вам хочется перемен или нет? Да нет, как есть, так нормально. То есть... Нам все устраивает, все окей, короче. Дай Аллах, чтобы в России тоже хорошо было. А объясните, почему не хотите перемен? А что перемен? Хуже будет? Нет, что здесь плохого, чтобы мы хотим перемен? Ничего нет плохого, все, блин, хорошо, все нормально. Кто как хочет, так и живет, блин. Да. И здесь, и там, своей родине. Нам устраивает, все нормально. Самое главное, с Россией дружба, чтобы был. Самое главное. Остальное все будет хорошо. Да ничего я не жду выбора. А да хочется перемен или не хочется? Не надо, спасибо. Не, я ничего не знаю. Ну, от миграции, там, переехать куда-то в чужую страну, работать там. Вот, например, я сам женился недавно, а супругу оставил там. Скоро у меня ребенок должен родиться, я не могу увидеть, там, например, из роддома я не могу выходить там с ребенком, да, вот это обидно. Ну, хочется жить и работать у себя. Ну, я ничего не жду. Хочется перемен или нет? Не знаю. Посмотрим выборы. Скажите, кто кого выбирает. Скажите, чего хотели бы от президента? Чего хотел? Ну, не знаю, как бы улучшили эту жизнь иммигрантов здесь, в России, помогали им. بینندگان عزیز، پرسش همکارمان یوری برانیوک رو از مجرم توجیک در شهر سنت پتربورگ تماشا کردید. بینندگان عزیز، تا این دم درباره جریان انتخابات پرزیدنتی از تاجیکستان و روسیه گزارش دادیم و صحبت‌ها رو هم دیدیم. 10 نفر دیگر در سامانه ما در این باره نظر و پیشنهاد خود رو نوشتند و حالا همکاری عزیز ما کیومرث عطا، مسئول وبسایت رادیو آزادی در پهلوی من در استودیو هستند. کیومرث، میتونی بگویی که کاربران اساساً درباره انتخابات درباره چی می‌نویسند؟ تشکر شهلاز. سلام به بیننده های ارجمند. از زمان اعلان انتخابات در تاجیکستان در دوام تقریبا 2 ماه اخیر ما 10 شهر گرفتیم. درباره این موضوع الکی بعضی از این شهرها در سامانه ما نشر شدند. آنها درباره شخصیت نامزدها، درباره انتخابات، درباره جریان معرکه تبلیغاتی بحث میکنند. همچنین ما میخواستم باید از نگاه ما باید بگویم که شهرنویسان 3 گروه هستند. گروه اول آنهایی که از جریان انتخابات از نامزدها خیلی راضی هستند. گروه دوم آنهایی که میگویند که این انتخابات بی رقابت است، به حضور مخالفان میگذرد و با پیندار آنها در این انتخابات نقش اساسی را مقامات اجراییه میبازند. و گروه سوم البته شخصایی هستند که بسیار به انتخابات بی‌طرف هستند یا که بی‌توجه هستند، چون با پیندار آنها در این انتخابات اشتراک کنی یا نکنی چیزی تغییر نمی‌یابد. این البته فکری آنها است. بله، خب تو این لحظه درباره جای داشتن تقلب در انتخابات الکی 4 ساعت گذشت چیزی نوشتن کاربران یا خیر؟ درباره تقلب گفتید، ما الکی بعضی از نمونه‌هاش در ویدیوی همکاران خود ما دیدیم. درباره تقلب بعضی از خواننده‌های ما هم اشاره کرده هستند و میگن که از همه قانونشکنی اساسی در انتخابات‌های تاجیکستان قانونشکنی معمول این رای دادن یک نفر به جای چند عضو عائله است. و اگر امکان باشد من بعضی از شهرها رو که با خودم در اینجا چاپ کرده آوردم باید 1-2 شهر خوانم. یکی از شهرنویسان میگوید که
ما در دوام تقریبا 30 سال اخیر چی بودن انتخابات، یعنی انتخابات واقعی را فراموش کردیم، از یاد بردیم. یک خواننده دیگر در این زیر مطلبی ما درباره انتخابات نوشته است که تا رقابت واقعی یا حقیقی نباشد پیشروی نمیشد، تا وقتی که انتخابات لختکانه باشد نویگری تشکر زیاد نمیشد. کامرز، باز حتما با شما تماس میگیریم و صحبت هم خواهیم کرد وابسته به نوشته آنها. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بینندگان عزیز، شما نشری اولی برنامه انتخاباتی را از رادیوی آزادی تماشا کردید. من شعله گلخوجه با شما خداحافظی نمیکنم و 3 ساعت پس با شما ملاقات خواهیم داشت. در همین جا روزتان خوش. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.